প্রেজেন্টেশন হলে আপনার ওডিপি হবে, গ্রাফিক্স সেভ করলে ওডিজি হবে। ওডিএফ প্রেজেন্টেশন সেটাই তো, ওডিএফটাই তো, ওডিপি তো, ওডিপি হবে, হ্যাঁ সেটাই চলবে, ওডিপি চলবে। বানান বানান, আপনি চালিয়ে যান, আপনি চালিয়ে যান, আমি আমার কাজ করছি। I have to keep a record, so I'm just recording this part. I need more lights. কি হলো? পিকচার আছে আপনার পিসিতে, পিকচার রাখা আছে না? অনেকগুলোতে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ना ना থাকলে स्टैंडर्ड पिक्चर्स वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर में विंडोज में वो सैंपल पिक्चर्स रहता है ना, इफ यू गेट देम इट इज ओके, अदरवाइज जस्ट इंसर्ट इमेज थ्रू ड्राइंग। टास्क पैनल में है, नीचे कस्टम एनिमेशन होगा, यू विल सी ट्रांजिशन इफेक्ट, all that is given there। बोलो बोलो, हाँ আমি বন্ধ করে দিই, দাঁড়া এক মিনিট।